Et pour moi, c'est ça la chose la plus importante à retenir dans cette religion, c'est la réforme sur soi, le cheminement personnel. C'est la relation directe que l'on peut avoir avec celui qui nous a créés. بالقرآن اهتديت في رحبه تحلو الحياة شوقا إلى المولى أتيت أسلمت روحي للإله قد زان لي أغلى طريق وهو الشفيع هو الرفيق يا هائما هل تستفيق وترى السعادة والنجاة قد زان لي أغلى طريق وهو الشفيع هو الرفيق يا هائما هل تستفيق وترى السعادة والنجاة. Je m'appelle Loïc, j'ai 24 ans et je suis né sur l'île de la Martinique. طالب دكتوراه في العلوم الإنسانية. أبواه حذراه من الأديان غير النصرانية. عندما حاول أن يقرأ القرآن تساءل: لماذا لا أكون من أهل الجنة فأفوز فوزا عظيما؟ أريد أن أتعرف على إبراهيم المسيحي. إبراهيم قبل الإسلام هل كان ملتزم بالديانة المسيحية؟ قبل الإسلام أنا كنت عايش الدين بس مرة كل أسبوع مرة كل شهر. والديك كانوا يعني ملتزمين بالديانة المسيحية، الوالد والوالدة؟ أمي ملتزمة جدا في الدين المسيحية. أبوي زي الفرنسيين عاديين يعني شوية شوية بس مش ملتزم في الدين. هذا الإبراهيم قبل الإسلام كان يعني ضايع في الدنيا بس جوا كان في شوية إيمان موجود. هل فعلا أخي إبراهيم قبل إسلامك كنت تعادي الإسلام؟ نعم للأسف. كيف كنت تعادي الإسلام يعني؟ يعني كنت بفكر إنه هذا غريب جدا، كيف في ناس ما بيشربوا ما بيستمتعوا كل إشي في الحياة، ليش يعني هيك ما بيعملوا زي الناس. Avant de connaître l'islam, de savoir ce que c'est, j'avais une vision très basique, très orientée par les médias, vu que c'était le seul contact en fait que j'avais avec l'islam. C'était une religion inconnue. J'avais vraiment une vision assez négative au niveau des libertés individuelles et surtout des relations hommes-femmes aussi. Mais le fait que j'ai vécu en Martinique, j'étais totalement isolé de tout contact avec l'islam. Quand je suis arrivé en France, après mon baccalauréat, j'ai commencé à rencontrer des gens musulmans. Mon premier colocataire, c'était d'ailleurs un yéménite. C'était le premier musulman que je côtoyais et donc j'avais l'occasion de vivre avec lui un peu tous les jours, donc on discutait beaucoup. Malheureusement, à cette époque, il n'était pas vraiment pratiquant comme il faut, mais on a quand même parlé de l'islam et ça m'a donné envie de savoir plus. وعندما تحدث معه عن الإسلام تعجب من قرب قصص القرآن من القصص التي كان يسمعها في الكنيسة. أنا فجأت، أنا فكرت يعني شو آدم عليه السلام موجود في دينكم كمان؟ C'est là que j'ai commencé à m'intéresser à l'islam, à m'intéresser au message, à l'histoire de l'islam. Et le fait de m'intéresser à l'islam, je suis revenu à ma religion de départ. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, qu'il y avait un message originel qui a été modifié au fil du temps. Et je voulais vraiment retrouver ce message. يا إله الكون يا المولى العظيم يا كريما منه قرآن كريم رتل القلب سطورا من ضياء راجيا أن يغسل الذنب العظيم. الشيء الغريب في قصتك أخوي إبراهيم أنك تعلمت اللغة العربية قبل إسلامك. لماذا؟ نعم، أنا شفت إشي غريب إنه للأسف
الإسلام إشي والمسلمين إشي تاني. يعني أنا فكرت إذا هذا الدين كويس مستحيل أنا باخذ الدين من الناس وأنا باخذ كمان الأخطاء تبعهم. يعني تكرر ابتعاد المسلمين عن تعاليم الإسلام الحقيقية، فأخلاق المسلمين بحاجة إلى عودة صادقة لأخلاق القرآن. والله الحل سهل، فقط نقرأ كيف كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتعامل مع الناس. فأنا كنت بدي أتعلم عربي عشان بعرف لنفسي، بقرأ لنفسي، بتعلم نفسي، مش على طريق الناس. أنا كنت بدي أكون يعني حر في ديني، عشان قبل في الدين المسيحية نتعلم الدين من الناس، والناس بيحكي لك هذا الحق هذا الحق. أنا ما كنت بدي أعيش نفس الإشي مع الإسلام. لما اشتكى جوف الظما، لما بكى جفني دما، والدرب خاف جهنما، لجأت للقرآن. من المعروف أن الفرنسيين من أكثر الشعوب الأوروبية ارتباطاً بالثقافة، سواء في الفلسفة أو الأدب أو الفكر. لذلك تجد أن من سمات هذا الشعب كثرة القراءة وحب الاطلاع والبحث. Et c'est pour ça que j'ai profité d'une année d'études à l'étranger pour aller en Égypte. En Égypte, je suis resté pour une année entière, une année scolaire. Et au début, c'était un petit peu difficile d'apprendre l'arabe, tout était nouveau pour moi. Mais je me suis beaucoup servi du Coran petit à petit, même sans être musulman, pour avoir un contact avec le cœur de la langue arabe. أول مرة سمعت فيها القرآن؟ أنا كنت في مصر في الباص ونزلت القرآن على الموبايل. أنا سمعت سورة البقرة، أكيد أنا ما فهمت كتير، بس بعد يمكن ربع ساعة أنا سمعت إني أعلم ما لا تعلمون، وأنا حسيت إشي غريب، إشي قوي جدا. هذا اللي فهم. عم الظلام فؤاديها، بات الليالي قاسية، ما عدت أدري ما الضياء إلا مع القرآن. عنت في آياته فأنست في صفحاته، ورشفت من نفحاته، ما أعذب القرآن. يعني ومن هو الذي يقدر يحكي لي أنا أعلم وأنت لا تعلم؟ هو الله. أنا كنت متأكد إنه هذا كلام الله. Et quand j'ai compris que le Coran c'était vraiment Dieu qui nous parlait et qui en même temps me parlait directement, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à vraiment accepter que le Coran est au centre de l'islam et qu'en acceptant le Coran, je devais aussi accepter l'islam. بالقرآن اهتديت في رحبه تحلو الحياة. إن كنا لا نعلم أن الله سبحانه وتعالى يرانا فهذا ضعف في الإيمان، وإن كنا نعلم أن الله سبحانه وتعالى يرانا ونعصيه فهذا ذنب أعظم. يقول الله سبحانه وتعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. في فترة بحثك عن الإسلام سبحان الله كنت تجمع بين قراءة القرآن وسماع القرآن.
لماذا؟ عشان أنا كنت بدي أفهم، أنا كنت بدي أتعلم عربية. اللغة العربية يعني القرآن في قلب اللغة العربية. إذا ما في لغة العربية في فقط ترجمة القرآن. نعم. أنا كنت بدي القرآن نفسه مش ترجمة. يعني أنت كنت تسمع القرآن طبعا باللغة العربية، حتى قراءتك كانت باللغة العربية. حتى قراءة بنفس الوقت عشان أفهم. اللي أنا أسمع منك الآن أخي إبراهيم يدل على أنه فعلا أن القرآن هو الذي أعز اللغة العربية، فهنيئا لك هذا الحرص. مع أنه يشق عليه التحدث باللغة العربية ولكنه مستمتع بها، وهذه رسالة لنا من إبراهيم كي نعتز بعربيتنا قليلا. كان لدراسته في مصر أثر كبير في تعمقه بالإسلام واقتناعه به. En Égypte, dans mon école, il y avait une sœur que je croisais tous les jours, elle était dans ma classe, et je me souviens que je lui envoyais parfois des clichés pour rigoler, pour voir sa réaction. Je lui demandais quel effet ça fait de vivre avec un voile ou d'être oppressé, ou enfin tous les petits clichés qui sont véhiculés dans les médias. Ça a été déterminant puisque à chaque fois, sa réponse était toujours la même, c'était « Alhamdulillah ». Elle était heureuse d'être musulmane. Donc je me suis interrogé, comment ça se fait? J'étais persuadé qu'il y avait des problèmes avec le droit, les droits de l'homme, l'oppression des femmes, ce genre de choses. Et j'ai en face de moi quelqu'un, petit à petit, avec les autres musulmans de cette école, au fil des discussions, on m'a souvent envoyé vers des vidéos YouTube ou des choses sur Internet. Et c'est à partir de là que j'ai pu découvrir la foi musulmane, de quoi elle est faite. C'est à partir de là que j'ai pu découvrir la vie après la mort, le paradis, l'enfer, le jugement, les bonnes actions, les mauvaises actions. واستمر بحثه ونقاشه مع المسلمين من حوله حتى جاءت لحظة الهداية. حدثني عن لحظة الشهادة، هذا اليوم المهم في حياتك شيخ إبراهيم. هذا اليوم أنا كنت قاعد بحضر فيديو على اليوتيوب. J'ai continué à regarder la vidéo. Et à un moment donné, quand un passage du Coran a été cité, je ne me souviens plus lequel, mais qui parlait de ce que les gens du paradis reçoivent pour ce qu'ils ont fait de bien sur terre, j'ai ressenti que mon âme a crié en moi. J'ai ressenti un cri. فهل أحسست أن سماه غيما إذا رتلت آيات كريمة سماء بل شفاء بل هداية لماذا أنت لم تدرك نعيما. آيات الجنة في القرآن مهمة، لذلك تجدها كثيرة ولها وقع عجيب ومريح على قلب الإنسان. وعندما تجد الله سبحانه وتعالى في القرآن يرغبنا بالنعيم وكأنه يقول اتركوا عنكم هذه الدنيا. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. اللهم ارزقنا الجنة. Et subhanallah, peut-être 10 ou 15 minutes après, il y a un groupe de sœurs de cette école qui sont venues vers moi et qui m'ont dit وحكوا لي إذا بدك تكون مسلم تعال نروح على الجامع وتحكي الشهادة. واتجه لجامع الأزهر في مصر ليعلن الشهادة لله ويترك عبودية الدنيا. J'ai répété après le cheikh la shahada et alhamdulillah je suis devenu musulman ce jour-là. وأنا حسيت إنه زي أنا خرجت من المشاكل.
كم عشت والتفريط عادة ما ذقت في الدنيا سعادة حتى اهتديت إلى العبادة يا راحتي لما اهتديت سبحان من عدت إليه بسطت لنا كلتا يديه ألقيت أوزاري عليه يا ربي فاغفر ما عصيت. On est tous nés sur la fitra. La seule différence, c'est que, en n'ayant pas grandi dans un environnement musulman, on fait un détour. On part plus ou moins loin. Il y en a qui partent tellement loin qu'ils ne reviennent pas. Mais en fait, ce n'est pas une conversion, c'est un retour à l'origine. C'est un retour à l'islam. Et donc pendant à peu près le reste de ma scolarité, mes parents ne savaient pas que j'étais musulman. Et un jour, ma mère, quand j'étais en Palestine, j'étais au téléphone avec ma mère, elle me demande « Où es-tu maintenant ?» Je lui dis « Je suis chez des amis ». Et je pense qu'elle voulait vraiment savoir, puisqu'elle devait avoir quelques doutes. Et là, elle m'a dit clairement « Et toi, quelle est ta religion ?» Ma religion, c'est ma religion première, c'est ma religion originelle. Je pensais à la fitra. Et là, elle m'a dit, tu vois ce que je veux dire, donc réponds-moi clairement. Et je lui ai dit, ça fait très longtemps. Ça fait 3 ans maintenant, c'était pendant que j'étais en Égypte. Tout de suite, je lui ai dit, écoute, tu vois le bien que cette religion a fait dans ma vie. أريد أن أعرف ما هي الآية التي أثرت بشكل كبير على قلب أخونا إبراهيم. اهدنا الصراط المستقيم. ليش؟ عشان ولو يعني نحن بدنا نقرب عن الإسلام ما بنقدر إلا بإذن الله. عشان هيك نسأل اهدنا الصراط المستقيم، يعني احنا مش قادرين. فسبحان الله إذا أنا بقرأ سورة الفاتحة أنا عندي أمل. الله. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله ما شاء الله، قراءتك جميلة وصوت الشيخ إبراهيم خاشع جدا ما شاء الله تبارك الرحمن. كتاب الله للنور اهتديت ليا ماض نادما عنه مضيت نحو باب الله ذلا فانحنيت راجيا أن يغفر الذنب العظيم. Après ma conversion, très sincèrement, ça fait bizarre de le dire, mais je n'ai jamais connu de période sombre, de période triste ou de malheur intense. Quand j'ai lu le Coran, pour moi, c'était comme si ce livre avait été écrit pour la vie d'aujourd'hui, en sachant qu'il a 1400 ans. Ça m'a beaucoup surpris, ça m'a beaucoup touché, de m'imaginer que des gens, depuis plusieurs centenaires, lisent ce livre, sont convaincus par ce livre. Cette capacité du Coran à toucher mon nafs et à révéler à moi-même mes propres défauts m'a vraiment beaucoup touché. بعيدا كنت لكن حين جئت بأول وهلة منه اهتديت وأنت عرفته مذ كنت طفلا لماذا قلب بعض الناس ميت لماذا قلب بعض الناس ميت عتابي أمة القرآن حب
بكم فالهجر للقرآن ذنب، سيشكون الرسول غدا أنرضى. غدا ماذا نقول وما نجيب؟ عتابي أمة القرآن حب، بكم فالهجر للقرآن ذنب، سيشكون الرسول غدا أنرضى.